Pinsayalan sa pagsaulog sa adlaw nga natawan sa pinangga o anak. Teres Bridget, happy birthday na. I wish you all the best in your life. Enjoy a special day today. Bisan pa man tinuod. Ug wala kami ni mama nimo. Maka duyog og makatamo sa imo ang special nga adlaw karon tungod kay tibo nimo. Apan ang among presensya ug suporta kanimo o kaninyo na naara permi. Numi na kining among pagpalayo nabuhat ni tungod sa inyo mga manindot nga damgo sa kinabuhi na makahuman og eskwela, makabaton og profesyon nga may magamit niyo sa pagtrabaho pon o sa inyong tibok nga kinabuhi. Pero nga among giantos ang pagpalayo kamingaw ninyo kakapoy para lang matagaan og katumanan ng inyong mga panganay. Ampo lang ta sa atong labo makakaon kanunay na tagaan pa kita dugang pang kusog kabaskog sa panglawas ug gilayo kita sa mga disgrasya ug sarotan aron sa imong mapadayon kita sa atong mga plano sa atong kinabuhi na. Once again, happy birthday na. I enjoy a special day. I miss you and I love you na. Thank you.